পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা, পরিকল্পনা নেওয়া হলে বিস্তারিতভাবে জানাবেন কি? অবনি তরুণ হ্যাঁ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য। টিটিএডিসি প্রত্যেক বিদ্যালয় পরিদর্শক অন্তর্গত শিক্ষক শিক্ষিকাদের শ্রেণীকক্ষের গুণগত মান কোয়ালিটি এডুকেশন উন্নত করার জন্য টিচার ট্রেনিং ব্যবস্থা করা হয়েছে। টিচিং লার্নিং প্রসেসকে আরো বেশি উন্নতি করার জন্য বিভিন্ন সময়ে শর্ট টার্ম ট্রেনিং দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে এসএস এর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ট্রেনিং দেওয়া হয়ে থাকে। TTADCनि बिशिङाव ताबुक जरा PM श्री होननाय कोनो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंटनि एडुकेशन डिपार्टमेंटआव रुइ एकमात्र कायसा दङ आबुंखा विद्याज्योति जे विद्याज्योति कायसा आबुंखा खुम्पुइ एकाडेमी अरबो चिनि गरै लुकुरबनो मागनाव फरायनायनि बागै ताबु चिनि चलाराव 350 ताई पुरिराव 350 that means अरबो 700 जना गरै लुकुंनि स्टूडेंट रंनो अरबो कोनो हस्टेल व्यवस्था खालामनो जाओ बेताबु त्रिपुरा राज्यनि शुधु त्रिपुरा राज्यया ताउ टोटल एजुकेशन सिस्टम नायनाय माने जे इंग्लिश मीडियम याको इंग्लिश मीडियम उक्लकमान बिसि खाफ्रम कारण नेशनल बा स्टेट नि जत एग्जाम रो ताउरनि चाकरिनि फानंतुं तेसमन एग्जाम ना थांगाय बेंक नि फांतुं बा इंजिनियर बा डॉक्टर पढ़ना थांगाय इंग्रजीनि माध्यम न जत निसे दरकार आपरा मानसुगै TTADC त्रिपुरा मता हापां हेबेन यागलो why shakai 104 number school no Bengali medium no hoje convert ke English medium khaljaka tabuk je taw চলতি বছর mo 2024-25 ni prothom je academic session new academic session sung 471 ta bangla medium no English medium khaljaka haipano tinora pok satai bayo chini गुणगत मान शिक्षार ना थांगाखाय सिनि गुणगत मान शिक्षक दरकार टीचर दरकार जे टीचर सिनि नांगो इंग्लिश बैकग्राउंड नि किंतु उ टीचर नो जों रिक्रुटमेंट खायमेनि बागै बसराव 300 जना 400 जना खाय रिटायरमेंट थांगि दं बनि कारणे 1633 प्राइमरी स्कूल ताइ तमनामनो आज 1633 नि बिसिङनो 218 टा सीनियर मिशन स्कूल आज अगर जों सठिक भाबे जों टीचर जों रिमानिया ताबो अरबक साथायते जादों दिनै सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी जे सिस्टम आगो मुतेछि अरब मैया 1:25 25 जना स्टूडेंट नि बागै 25 जना स्टूडेंट 1 to 5 যদি স্টুডেন্ট যদি 1 ও কয়টা ক্লাস দম 2 ও কয়টা ক্লাস দম 3 ও কয়টা দম 4 5 তোমার ক্লাস দম আজ আবার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সহ না আর খরচা টিচার কোনকাই নয় অসম্ভব বনিবাগৈ মাননীয় শ্রী এমডিসি সাহেব যে সামনে খুব কাহাম অতক্তানে স্কুল থাইয়া দंनाय रंग एकदम 24 घंटानि बिसिङाव जों रिपोर्ट सानजांनाय सुदाबया जों अनेकटा जायगा सुकस नोटिस ताबो सुकस नोटिस रिलिया मान खांगाय एकदम जों लगेन स्पट चिनि डिसिजन बो একটা ডিস্ট্রিক্ট হতেন স্টমি মাস মাথানাय বথাই আগে বিনি চাকরি বাগে जों ব্যবস্থা কোন কর্মচারী দুর্নীতিবে যুক্ত তঙ্গাকায় লগে সাসপেন্ড নিশ্চিন্ন রাখনা जों বেশ কয়েকজন কর্মচারী তাপ সাসপেন্ড হইতো হামায় চিনি অল ওভার এডিসি এলাকাও টোটাল 16টা বিদ্যাজ্যোতি দं 16টা বিদ্যাজ্যোতি ন চিনি এডিসিও ইয়া ফাটানি বাগै
অনারেবল চিনি 2023 ডিসিকান যে এডুকেশন মিনিস্টার মিস্টার রতনলাল নাথ जों চিঠি লিখা আপনি পরে বতাবো যেহেতু চিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি চিফ মিনিস্টার ইয়াগল শিক্ষা দপ্তর দङ जों डाइरेक्टर सेक्रेटारि बन याक्तुइ जों दाबि खालामगासिनो बिदा जुटनि याफारनानै दं आनलाकिलि ताव पर्यन्त जों आबोनो कुनु तुरमाया शुधु बिदा जुटि सिमिया राज्य सरकारनाव जों बार-बार वाइ सिनर गोबाङा एसबि स्कुल दङ ताव खुम्पु एकाडेमि दङ बा नारेंबारि हाई स्कुल दङ मानते हाई स्कुल दङ आरो एक क्वालिटी गोनां हेडमास्टार होनानै बगैबो जों चिठि सिगा किन्तु दा कइनो जोंनो कुनु उत्तर बरिया जों आबोनो कुनु रेदर मानिया गताबो माननीय सदस्यना हबनो सामो जोंगो अबतो जेतु साप्लिमेंटारि खाइनबाबा आनियाबो जतो मुइतु करि किन्तु एमन कुनु आईएएस ऑफिस करि आईएएस एलाका करि जे आईएएस नि आन्दार इंग्लिश मीडियम रिजागिया आमो एमन कुनु करि ओ बिसि मननि बिसि मन ताबो खुम्पुई एकाडेमी प्रतिशोरी बचली दङ 70 जना हस्टेल दङ आरो इंग्लिश मीडियम न आगानावता गैसे इंग्लिश दङ हस्टेल दङ रेसिडेंशियल आबो इंग्लिश मीडियम न गोबांमा इंग्लिश मीडियम दङ आबो जुदि माननीय सदस्य दया खालायो चिनि आईएएस रबो जुगाजुग खायगांगाय निश्चयनो कामगान नंगो फरमानाय एवं नंनि सहयोगिता न दरब ताबो चिनि जों तो बिरोधी बेंसिया जों जतन एक्से ताबो एडिसिया लाखाव ताबो अधिक ओइ जे क्षमता माने पावर ना डिसेंट्रलाइजेशन खायना बादे आगे जेखाने 24 टा एस तारना माने आईएएस दंमाने ओ 2 बছरनो जोंताय 6 टा बारि ता 30 टाका मिया कमलपुरनि महारानी बो जों 30 नम्बर आईएएस उद्बोधन खायगा सुदा बसिमिया सुदा आईएएस मिया ताइबो चिनि टीचार्स दंनि माने कर्मचारी सुविधा थे ताबो प्रत्येक 3टा डिस्ट्रिक्ट न तुइ गायसा डेपुटी पीओ ऑफिस थानाय जों डिसेम्बर मासआव चिनि मनो नर्थ 59 दलानि बागै आरो डेपुटी पीओ ऑफिस खायजाका ताबो नेक्स्ट जों उसकानि एप्रिलनि बिसिङाव वेस्ट खवाय सिबायजला आबो गायसांनाय आबोनि लोगो दिनै आं बुंथिबाय दिनै साउथनि आबो गायसा गोसार माजाराव जतनि सुबिदानि बागै डेपुटी पीओ ऑफिस नाय जेटा कोनो भाबेই फानो डाइरेक्ट पीओ ऑफिस फाइकेबो जामेला खायना नायाबा रां खरच অন্যান্য সংখ্যালঘু জনজাতি ভাষার শিক্ষা প্রদানের কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কিনা যেমন বুরুবাড়িয়া মলসম দালং রামপুর ইত্যাদি হ্যাঁ উত্তরঙ্গা পরিকল্পনা আছে এডিসি বিদ্যালয়গুলিতে ককবরক ভাষার শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি অন্যান্য সংখ্যালঘু জনজাতি ভাষার শিক্ষা প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে